offers invaluable opportunities to bridge the gap between sa atong academic o sa atong working experience. No? So, muna sila naghatag o platform para atong i-apply ang atong theoretical concept o sa atong nato sa real makor. Usually, wala itong tawag mo, real makor. No? And, makagain po na practical experience and ma-develop po o professional networks. Siyempre, masahan kita kung asa ka na department design. So, mga naghinakot ko, dear students, naghinakot ko by the end of this program that mapili nyo ako confident na mo o prepared na mo mag-excel sa inyong internship. Okay? And I would like to express my gratitude to our beloved parents. Salamat sa inyong time sa pag-arin ng mga tay-tay. And so, sa inyong po, na fourth year students, which is intern na, no? Maghinakot ko sa inyong fruitful and rewarding internship experience. Kung ka, malingaw o makakat ko mo asa na mo na asa.